साथानि गोनांथि जालायबाय लोगोफोर साथानि गोनांथि जालायबाय अखायानो अखा दोबैला अखा ज्राव ज्राव जुर ज्राव हागासिनो दंथारो आरोना नोंथांमोन नै नायदो बेयावनो हादों बेयावनो हायाखै इसर आफा बोराइ बाथौ ना लाखिलायनोसै लोगोफोर इखो लायनो कि नदिर मास होना थगायदो आंखो मिरका मास इउ 1 केजि হৈ গ'ল ইমান পইচা নাই মোৰ ককাইদেউ হেই মই আধা কেজিয়ে খাম বুলি ভাবিছিলো নাই নহয় এইটো কিমান হ'ব এইটো 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 দেখোন কাপ কাপ কৰি আছে পইচা নাই ৰে পইচা নাই অলপ কম কমকে চলিব লাগিব মিষ্টেক দিওঁতে দিওঁতে টিকা ফাটি গৈছে মোৰ ভাগৰ এইটো একেটাই চেপেটা দেখোন অলপমানহে কম ন ডাঙৰ মাছটো কিন্তু খাই ভাল লাগে বাৰু তিনি পোৱাটো আকৌ অলপহে ডিফাৰেন্স ন আপোনাৰ 225 কেজি নহয় 200 কেজি বুলি ভাবিছো 200 কেজি কোনো ফিচাৰী মালিকে নিদিয়ে 200 টকা দিয়ে আমি তেৰিকা মই ইমান দাম হলে নাখাও বেছি দাম লোৱা নাই নহয় 300 কে হিচাপ কৰিছো 300 কেজি ডাঙৰ কাৰণে 300 কেজি ফিচাৰী হলে মানে 200 কেজি কি এটোটো ফিচাৰীৰে মাছ হয় ন নাই এটো ফিচাৰী হয় কিন্তু হেতু নহয় নদীৰ মাছ এটো 200 টকা এটো 225 টকা মানে 220 টকা হয় 200 টকাই হয় একেটাই মাছ ও এটো নদীৰ কাৰণে দাম বাঢ়ি গল 220 টকা এটো 270 টকা কোনটো লাগে 50 টকা তই বৰ গেজলি দে মানটো মাছ নাই কবি আৰু দামটো লবি নদীৰ কাৰণে 70 টকা বাঢ়ি গল তাৰপা ফিচাৰী ডাঙৰ বুলি 25 টকা বাঢ়ি গল কথা এটো হল আপোনাৰ এটা 225 টকা এটো হল 270 টকা 50 টকা কিলো 50 টকাত ধেমালি এই বাদ দে এইবোৰ হিচাপ কৰি থবি কাটি থৈ যা আৰু হ'ব হ'ব জি লৈ লবি আৰু কাটি থৈ গ'ল হ'ল এইটো ডাঙৰটো চাফা কৰি থৈ যা জলদি लाखि बाय हाय जेन आया 200 नि बारा नांगौ नायाबो एसे गिदिर नङा गिदिरानो लानि आङो लोगोफोर लाखिनि जानो लुगैदो बेल ओमफ्राय अबा दरनिसिखौ ट्रेन्सफारबो खालामनांगौ आङो मबाइल माबा गुबुन नुदोहाय फुंनि सम नालाय गिदिर नाखौ सम सम जानो लुगैयोना लाफा बायना लाबनाय दंखायो ओमफ्राय नै लावबो दङ जि मोजां सुन्दरिहाय बे लावा गोदै गोदै गोथावथार जायो ओमफ्राय ना गिदिरजों जाबाथ' बांसिन गोथाव मोनगोन बहुत गोबाव जाबाय ना गिदिरखौनो जायाखै ओमफ्राय नाखौबो जानायानो जायाखै दिनै जानोसै नाखौ आन दाउ आनिस मोर एकোৱে নাই আপুনি কাটিব মই বাকলি মাৰি দিম হাত কাটি মেলি থৈ যা নাই কাটি থৈ যা ৰে কাটি থৈ যা বাকলি গুছা আৰু টাইম পাছ কৰি নাথাকিবি দেই অলপমান ৰাইজক দেখাম বুলি ফটো মাৰিম বুলি ভাবিলো লগে লগে চেলাই মেলাই শেষে কৰি পেলালে নেই পাহৰি থাকিলো ক'বলৈ নাপালো 1 কেজি মাছ খোৱাৰ কথাটো ফটো নামাৰিলে নহ'ব নহয় না লগৰ দে ককাই গুচাই দে আৰামত बाबु स्कुल थांजाबायना टाइमा नेबाय थायो दा लोगोफोरा थांजोबबायानो एनैनो ओंखामखौ इदि खालामनाङा माबायगोन कुकारा गाज्रि जायो मा इखौलाय मानो बख'दो इखौ आटाखौ सोलाय आं बख'दिसो सोनानै दोन जायै नै पेकेट माखासे गारनोनो सम मोनाखै बिस्कुटआ हाबै दंगासिनो दङ इयाव मा ओंख्रि दङ दा माजों जानो कबि रुनायजोंनो जालांदो दा ना ओंख्रिखौ संना दोनग्रां गोथावनो ना बायखादो आयौ लोगोफोर अखा जोंनि लखिमपुराव गोदाव सोराव अखा हादों आरोना नोंथांमोननि जायगायाव अखा हादोंना हायाखै लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलायलायदो जोंना हले एखे अयथासार दोबैला अखा हादों नै लोगोफोर नै नायदो नोंथांमोना फोथायगोन ना फोथायाथाय बुंनो हाला आरो माने ससेयावनो अखा हादों ससेयावनो हायाखै आरोना नै इजा ओंखारबाथाय हायाखै इनिफ्राय नै जाययाव सिङाव थाबाथाय इखिजा सिङाव थाबाथाय हानाय मोनगोन आरोना अयथासार दोबैला अखा हादों अखा हानायनि हेपिजोंनो जा खुसियैनो मिनिफ्लांबायसो आङो नै साथा लालायलायबाय आङो उफाय गैया देहाय लोगोफोर मा होनबावनो आरो साथा लानानै आङो इखिजानिफ्राय थाबायाबानो जाला माने दिनै मिस्ट्रि बिथांमोना फैलायबाय आंना बै सायाव फिटाराव बाला सोगोन नालाय दा बाला दै होनाय माखासेयानो एखे बेसेबा गोबां दैयानो जमा जाना थाखाबायनो नै अमा आदार होना फैखांबाय आखाया जि लेथ्रा मुगैनाङा दे नोंथांमोन दा दुगैनोसै माने आङो दुगैनि सिगां गोसोखांबाय आङो साथा लानानै थाबायथिंबाय थानायखाय एसे नोंथांमोननि खाथियाव बे बाथ्राखौनो शेयार खालामलायनोसै होननानै शेयार खालामलायबाय आरोना खुरलायैनो ब्लग भिडिअ लानाय जाखायो नालाय ओमफ्राय जि सारदों सारै मेंलाय लांबाय सानै गाखोना दङ इ सायाव आरो सासे फैबावगोन साथामजों
दिनै बालाखौ थिखांनानै कमप्लिट दै गहोनाय खालामनो नागिरदों आरो नोंथां दा गबाथाय आं नोंथांमोननि खाथियाव एसे नङा एसे शेयार खालामथारगोन आरो अब्ला लोगोफोर अखा हायाखैदिहाय गाज्रि दा मोनसे आरोना दसे नोंथांमोनजों इन्जय खालामाबालाय सोरजोंथो खालामनो बिदि साननानै ओरैनो एसेमान फेक निउस खालामबाय आरोना এইটো নেটটো জুৰিবনে নাই এইখিনি নেটটো জুৰিব অঁ এই নাই এই পাইপটো ভাল তেতিয়াহ'লে ন 1100 অঁ মই আকৌ এই আমাৰ পাইপটোৱে ভাল পাইছিলোঁ এইটো হয়নে হ'ব দিয়ক এবাৰ কঠোৱা অঁ কোমল হ'ব তেতিয়াহ'লে পাচলিত টান আকৌ বহুত টান হ'লেও এতিয়া এইটোৰ পৰা জইন কৰি সেইটো চব্জি বাগানৰ আৰাম আজাদি যাব আৰু এতিয়া টেনশ্যন নাই এনেকৈ শান্তি নাইকিয়া হৈছে নহ'লে চব্জিখিনি শুকাই গ'ল দেখিছে নাই এইবাৰ বৰষুণ নাই কিবা নাই এইটো কেইটকাকৈ ল'লে তাৰপৰা মিটাৰ আছে ন লৈ আহিছে কিবা কৈছিলে নি পইচা কথা হ'ব দিমেই এনেও একে ইটা কাটি দিব দেই নাই নহ'ব এই ছাতি লৈহে দানা দিবলগীয়া হ'ল মোৰ বৰষুণ দিলে এনেকুৱাই হ'ব ন অৱস্থাটো আৰু কিবা আনিছিলে নি ব্লেডটো চাওঁ আৰু হোৱাইট চিমেণ্টটো ন ব্লেড এখনে আনিলে নি ব্লেডটো কিমান লয়নো এইটো ব্লেডটো এইটো কিমান লয় বা বহুত দাম দেখোন 250 টকা ব্লেডৰ দামটো কোনটো তলৰটো কোনটো ওপৰটো অঁ এইটো হ'ব দিয়ক দি দিলে অঁ 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 হ'ব 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 আৰু সেইটোনো কি তেতিয়াহ'লে এই সোপা দি থকা সেইটো फैबायानो दैया आंना बे पाइपआ जरायनानै बानायनो ना सानो गैया गावब्राजोबनायहाय इ पाइपआ खम दामिसो 2-3 बोसोरानो थाङा नै दा 1100 थाखा गोजो लादो बिराद गोबाव थांगोन नै मैगं थिलिया मैगङानो रानख्रेजोब्बाय आलुआबो बुरनो जाबायानो आंना आलु खलासे खलानै गायनाया नै अबावबासो लांबाय मिस्ट्रि बिथाङाबो पाइपखौ आयै एसे गोजानावलाय मानो लांनो लामायावसो दोनहैदो गोलावद्राय जाबाय बे सर थाखा गारबानो सब बुस्थुआनो जायोना नोंथांमोन थाखा गाराबानो जेबोआनो जाया পানীটো অহা নাই যে নাই আহা अह दे खुलिलांबाय नै टेबआ नै लोगोफोर मैगङानो कबियानो थोबनोनो रोंदियासै अलकबिया जाथाव अलकबि थाइनै जाबाय नाथाय बावदोसो आं नोंथांमोन नै अलकबियाबो नै इयो देरबोहांदोंमोनसो दै मोनाखै नालाय राखेब रुखेब जाबायहाय आयै माथो नै लोगोफोर सिरि सिरि देरना दङ आंनि अलकबिया नै অলকবিটো বুঢ়াই হ'ব এতিয়া দেখাই নাই মই ডাঙৰ হৈ আছে এই অলকবিটো বাৰীত সোমাবলৈ সময় পোৱা নাই নহয় ময়ো এইবিলাক উল্টা পুল্টা কাম কৰি গাঁও ফুৰোঁতে দিন যায় নুফুৰিলেও নহয় এতিয়া পানী পালে ধুনীয়া হ'ব আৰু এইবছৰ মানুহবিলাকৰ শাক পাচলি চবৰে শুকাই গ'ল আকৌ বাৰী পানী নাই কাৰণে জলকীয়া পুলি কেইটামান ৰুইছিলে সেইটোও মৰি থাকিলে চব অঁ অঁ এতিয়া টেনশ্যন নাই আৰু नै बा बरिंजों होनाय नालाय दैया सौ फैयो टेनसन गैला नङाबा दैयानो खेबसे फैयो खेबसे फैया होनानै मटर सालायनानैबो सान्थि मोनाखैमोन दा मटराबो टेनसन गैया दैनि पाइपआबो टेनसन गैया जेखिजाबो टेनसन गैया जाबोदोंहाय लोगोफोर नोंथांमोननि अननायाव आरो आफा इसोरनि अननायाव आरोना আহিলে একদম মজা টেনশ্যন নাই এতিয়া ৰাস্তাটোৱে দিব পাৰিম এই ৰাস্তা মানে এই বদলি মুখন কবিকেইটাই ভাবিব আই ঐ বৰষুণ আহিলে পাই ঈশ্বৰ এইকেইটা দামী কবি পুলি আছিলে আকৌ পান নাইকিয়া কাৰণে ৰৈ গ'ল আকৌ অঁ তাকে इनिफ्राय लोगोफोर लास्टाव आङो नोंथांमोननि कमेन्ट फोरमायनो होननानै सानबाय जिहेतु दहयो सानैसो बिथांमोना बे आंनि लहानि स्टेन्डखौ नुनानै सोंहरनाय जादोंमोन जे आब' बे लहानि बानायनायाव बेसे थाखा थांखो ओमफ्राय फिल्टारखौबो फुल्लि कमप्लिट हिसाबखौसो सोंखो ना माखो आं बारा हमनो हादियासै नाथाय नै बेखौ बानायनायाव आङो लहाखौ डाइरेक्ट बायना लाबोदो आरो 600 लादों थसे गोलावैनो लावगा सुंगाय बायना लाबोबाय इनिफ्राय बनायनायनि खरसा 500 बिदोंमोन देहाय ओमफ्राय रायदब्लि रायनानै जेने तेने 300आव बानायना होनायसै आरो ना
जिहेतु बे लहानि स्टेन्डखौ बानायनायाव 15 मिनिटबो नाङाखै एफा टाइम खमाव खरसा गैयियाव बोरैथो 500 गोजो होननानै माबा माबि एसे बुंबाय आरोना मानो होनबा बारानि सायाव बारा बांद्राय बिथारबाथाय एसे नङा एसे बोरैबा मोनखायो आरोना नोंथांमोन बयनाबो इदिनो जाखायो लिगेलाव बिबाथाय जेबो मोना आनलिगेलाव बांद्राय फैसाखौ बिबा बिखाया बयनाबो साखायो दानिया बे स्टेन्डखौ बानायनायाव गासिबजों बायनायावथ' 600 लाखाबाय नालाय ओमफ्राय आरो बनायना होनायनि 300 गासिबजों अल टटेल 900 थाखा थांबाय आरोना अब्ला लोगोफोर आंनि बे खोनोसो ब्लग भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौनो जोबजासिम नायदो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिननो नाजासिगोन आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानै हाबदोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब बेल आइकनखौ थुनानै हो आरोना लोगोसे कमेन्टबो हरलायलायदो अब्ला बाय बाय गोजोन्थों